What am I? 8:28. 28. দিয়ে দে, দেখা গেলে আমাকে বল। সবাই এসে গেছে? কতজন? 15 জন। কিছু লিখছে সব? সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমার কথাটা? কথা কি শোনা যাচ্ছে? কিছু লিখছে কেউ যে অডিবল? ইয়েস, দেখা যাচ্ছে। না, শুরু হয়েছে তো লাইভটা? দেখি দেখছি। কি সঞ্চিতাকে জিজ্ঞেস করবেন, দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ লিখছে যে হ্যাঁ শোনা যায়। তুমি এখন লাইভে আছো। আমি কি অডিবল? বুঝতে পারছি না তো, কেউ কিছু লিখছে? শোনা যাচ্ছে? ওকে, আমি কি স্টার্ট করবো? থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমি ঝিনুক মুখার্জি সিনহা। I am a Bharatanatyam dancer from Kolkata. I am disciple of Dr. Guru Srimati Thankamani Kutti. Today I am going to present my Bharatanatyam recital. I want to thank Sanchoita and Rajada. They are very close friend of mine today who has invited me to perform at Nritte Tale Nrittabhash, a digital dance platform which they have created, they have started. The moment lockdown started, they have also started this dance festival. So thank you Sanchoita for giving me this opportunity. So I'm going to start because time is very short, it's only 1 hour and I have to show so many things. So let's start. Today my first presentation is a Ganesha Kirtanam in Ragam Hamsadhvani and in Talam Adi. This Kirtanam is written and composed by Dr. M. Balamurali Krishna. In this piece, devotees pray that her offerings are not for mere fulfillment,
of desires, but also for eternal happiness. O Lord Ganesha, you are the ocean of endless knowledge, and I bow before your lotus feet. This composition, dance choreography, is done by none other than my Guru, Dr. Guru Srimati Thankamani Kutty. This is one of my very favorite piece. Hope you will like it. A Ganesha Kirtanam.
కొలిచేవారికి ముందే పది పది పాదమే ముందుగా నిన్ను కొలిచేవారికి ముందే గబగరి గరి 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 పా గబగరి గబగరి గరి 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 పా గబగరి గబగరి గరి 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 పా గబగరి గబగరి గరి 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 పా గబగరి గబగరి గరి 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 పా గబగరి గబని గరి గరి గబని గరి గరి పది పది పదమే భావన పద పదయ పది పది పదమే Last tip. कुछ আমার পরবর্তী নিবেদন আডিনায় কান্না. This is a very favorite item and also very favorite item of my guru aunties. আজকে এটা করছি. অনেক দিন ধরে বলছেন আডিনায় কান্নাটা ঝিনুক ভুলে যাবে, ওটা একটু প্র্যাকটিস করো. তাই আজকে প্র্যাকটিস করেছি এবং আন্টি দেখছেনও, তাই সবার সামনে আডিনায় কান্নাটা প্রেজেন্ট করব. আডিনায় কান্না, রাগ Mohana Kalyani, Tal Adi. In this piece, Krishna is blissfully dancing in Vrindavana and gopis are waiting at the river bank for their beloved Krishna. Peacock feathers are tucked in his hair. His earrings are kissing his cheeks, and all the beautiful gems are sparkling on Lord's crown, and the garland is hanging around Krishna's beautiful chest, and the clothes of Lord resemble the hue of the golden glow of dusk. So, Adinaya Kanna in praise of Lord Krishna, in Ragam Mohana Kalyani, and in Talam Adi. সাউন্ডটা বাড়ানো হচ্ছে, ফুল বাড়ানো, ওকে.
பிருந்தாவனம் தனிலாடினையே கண்ணா பிருந்தாவனம் தனிலாடினையே கண்ணா பிருந்தாவனம் தனிலானந்த ரசமய அற்புத நடனம் ஆடினையே கண்ணா பிருந்தாவனம் தனிலானந்த ரசமய அற்புத நடனம் ஆடினையே கண்ணா பிருந்தாவனம் தனிலானந்த ரசமய அற்புத நடனம் ஆடினையே கண்ணா கொண்டை தன்னில் அசையமயில் பீலி சற்றே கொண்டை தன்னில் அசையமயில் பீலி சற்றே கொண்டை தன்னில் அசைய நவரத்னம கூட்டம் சிரம் தனில் ஒளிர மகர குண்டலங்கள் இரு செவி இலங்க மதிமுகம் தனிலே முறுவல் விளையாட மணங்கமழ் மாலைகள் மார்பில் அசைந்தாட மயங்கும் அந்தி வண்ண ஆடை இடையாட மயில் பீலி சற்றே கொண்டை தனில் அசைய நவரத்னம கூட்டம் சிரம் தனில் ஒளிர மகர குண்டலங்கள் இரு செவி இலங்க மதிமுகம் தனிலே உருவல் விளை கமழ் மாலைகள் மார்பில் அசைந்தாட மயங்கும் அந்தி வண்ண ஆடை இடையாட மதுர மோகன உடல்
குழலிசை கூட்ட மதுர மோகன குழலிசை கூட்ட மதுர மோகன குழலிசை கூட்ட மங்கைய கண்கள் மையல் காட்ட மதுர மோகன குழலிசை கூட்ட மங்கைய கண்கள் மையல் காட்ட மதுர மோகன குழலிசை கூட்ட மங்கைய கண்கள் மையல் காட்ட மலகட சதங்கை ஜதிலயம் கூட்ட மலகட சதங்கை ஜதிலயம் கூட்ட மனமறிந்து அருள் சொரிந்து இணைந்து ஒன்றாயாடினையே கண்ணாத கவனம் தனிலானந்த ரசமய அற்புத நடனம் ஆடினையே கண்ணா ஆடினையே ஆடினையே கண்ணா Our next presentation. This is a request presentation, a request item from my mother. Ma, Janmashtami 11th August আর দুটো তিনটে উইক পরে, তাই মধুরাষ্টকমটা করতে খুবই মন চাইছে। A very famous piece. This is a very unique and very beautiful composition by my Guru, Dr. Guru Srimati Thankamani Kutti. Few verses are taken in this piece from Ballabhacharya's Madhurashtakam on Lord Krishna. Here, the full piece is in praise of Lord Krishna. His praise of his beautiful lips, adharam, his beauty, vadanam, his eyes like lotus, his gamanam, his walk is like a king, and his sleeping, way of drinking, way of eating, everything is madhuram. And some kritis are also there in this piece, so hope you will like it. Madhurashtakam in Ragamalika and in Tal Adi. Madhurashtakam.
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं गमनं मधुरं मधुराधिपदे अखिलं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपदे अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपदे अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपदे अखिलं मधुरम्
शमितं मधुरं मधुराधिपदेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपदेरखिलं मधुरम् गूंजा मधुर माला मधुर यमुना मधुर बीची मधुर गूंजा मधुर माला मधुर यमुना मधुर बीची मधुर सलिलो मधुर कमलो अखिलं मधुरं गूंजा मधुर माला मधुर यमुना मधुर बीची मधुर सलिलो मधुर कमलो मधुर मधुराधिपदेर अखिलो मधुरं गूंजा मधुर माला मधुर यमुना मधुर बीची मधुर सलिलो मधुर कमलो मधुर मधुराधिपदेर अखिलो मधुर गूंजा मधुर माला मधुर
before before presenting my last item, I would like to thanks again to সঞ্চয়িতা and রাজাদা আমাকে একটা সুযোগ করে দিলে তোমরা, একটা প্ল্যাটফর্ম। সত্যি কথা বলতে এই লকডাউনে এটা নিয়ে অনেকগুলো মানে পারফরমেন্স করলাম অনলাইন, কিন্তু 1 ঘন্টা নাচা মানে অনেক দিন পর 1 ঘন্টা নাচলাম। সত্যি কথা, সবাই বলে 15 মিনিট, 20 মিনিট, 45 মিনিটস। তো আমি তখন বলি যে প্রাণ ভরে না নেচে, মানে 2টো আইটেম নেচে প্রাণ ভরে না। তাই 1 ঘন্টা সুযোগ। আমি প্রথমে একটু ভয় পাচ্ছিলাম, বাড়ির মধ্যে 1 ঘন্টা করাটা একটু অসুবিধে, কিন্তু আমার আন্টি হয়তো দেখছেন, আন্টি আমার প্রণাম নেবেন। মা, বাবা, দিদি আছে আমার টরন্টো থেকে দেখছে, সমুদা, কোহিনুরদা হয়তো দেখছে, আজকে বলেছিলেন দেখবেন। কারা প্রশান্তজি, তরুণ আঙ্কেল, সব গুরুজনদের আমার প্রণাম, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। সব থেকে এটা বড় কথা, যাতে আমরা সবাই ভালো থাকি এবং সবার সঙ্গে সবাই ভালোভাবে মিলেমিশে থাকতে পারি। আমার লাস্ট প্রেজেন্টেশন হিমালয়া। It is based on verses by Kalidasa from Kumara Sambhavam. This choreography is by Guru Rama Vaidyanathan in Ragam Kalyani and in Talam Talamalika. This is about the magnificent Himalaya mountains rising up there in the northern direction between 2 oceans and handsomely snow-clad. They stand like a measuring stick for the earth, with clouds hovering around their waistline and sages wandering their slopes and climbing their peaks. Himalaya mountains provide a conducive atmosphere for any seeker. With elephants rubbing their cheeks on the deodar trees, the air is filled with fragrance. The river Ganga gracefully flows down from its peaks, and the tribals enjoy every moment of inhabiting its slopes. Salutation to the many mountain peaks of the Himalayas: Shivalinga, Neelkantha, Annapurna, Trishul, and finally the ultimate destination of all spiritual seekers, Mount Kailasa, the adop of Lord Shiva, where the dancer finally finds him or herself in this journey to the Himalayas. So, we all are stuck at home, so let's visit Himalaya mountains by the last piece. Thank you.
num ta num ta num ta num ta num num ta ta 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 ga num ta ga num da num ta ga num ta ta ga num ta ga num ta ga num ta ta ga num ta ta ga num da num ta ga num ta ta ga num da num da num da num ta ta num ta ta num ta ga num da 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 num da da num da num ta ta num da num ta ga num ta ta num da num da num num ta ta num da ta num da da num da da num ta num ta ga num ta ta num da da num da da num ta num ta ga num da num ta ta ga num da num da da num da 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 num da num da num da num da num da num ta num da num da num da num da num ta num da num da num da num da num da 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 jam jam da 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 jam da 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 jam jam da 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 jam da 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 jam jam da 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 jam da 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 jam 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 jam, saga da 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 jam da jam, da 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 jam jam, saga da 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 jam da jam, din din tom, din din tom, din din tom, da 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 jam jam, saga da 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 jam da jam, din din tom, din din tom, din din tom. उत्तरस्यां दिशि अस्ति उत्तरस्यां दिशि अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि विगाय स्थितः पूर्वापरौ तोयनिधि विगाय स्थितः पृथिव्याम् इव मानदण्डः पृथिव्याम् इव मानदण्डः अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि विगाय स्थितः पृथिव्याम् इव मानदण्डः हिमालयो नाम
नगाधिराजग हिमालयो नाम नगाधिराजग हिमालयो नाम नगाधिराजग जनुदीप 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 तदीप तदीप 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 जनुदीप 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 तदीप संचरता मेघला संचरता छाया कतः सन्मुगता निशम्या छाया कतः सन्मुगता निशम्या उद्वेजिता वृष्टिभिः आश्रयन्ते शृङ्गानि यस्यातपवर्ति सिद्धा उद्वेजिता वृष्टिभिः आश्रयन्ते शृङ्गानि यस्यातपवर्ति सिद्धा हिमालयो नाम नगाधिराजग हिमालयो नाम नगाधिराजग हिमालयो नाम नगाधिराजग पमगरि पामरि गम रि गम దని గరి ని దని పమగరి పామరి గమ రి గమ దని గరి ని దని గదా ని గమ ని రమ గదా మగ గరి ని నమ గరి సగ పోల కండు కరిబి వినే तुम बोल कंडू करीबी विनय तुम विघटिता नाम सरल तुमाना विघटिता नाम सरल तुमाना यत्र श्रित चिरतया चिरतया प्रसूते सानूनि गन्ध सुरभि करोति 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 सानूनि गन्ध सुरभि करोति 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 हिमालयो नाम नगाधिराजग हिमालयो नाम नगाधिराजग हिमालयो नाम नगाधिराजग jum 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 da jum da jum da jum da jum 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 da jum 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 da jum da jum da jum da jum jum da jum jum da jum da da jum da jum jum da jum da jum da dim jum da jum 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 jum da भागीरथी भागीरथी गिर्जरसी कराणाम भागीरथी गिर्जरसी कराणाम बोड़ा मुगु कंपित देवदरुगु बोड़ा मुगु कंपित देवदरुगु
दैत्यैरासेव्यते भिन्न शिखण्डी वर्गा सेव्यते भिन्न शिखण्डी वर्गा हिमालयो 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 नाम नगदिरजग हिमालयो नाम नगदिरजग हिमालयो नाम नगदिरजग কতটা ভালো লাগাতে পেরেছি জানি না, কিন্তু আমার তরফ থেকে অনেক চেষ্টা করেছি যাতে আপনাদের সময়টা, আমি সবাইকে বলেছিলাম দেখতে, সময়টা যাতে আপনাদের ভালো কাটে এবং ভালো লাগাতে পারি। আশীর্বাদ করবেন, থাকবেন। আরও অনেকগুলো প্রোগ্রাম আসছে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা সময় বের করে আমার অনুষ্ঠানটি দেখলেন। আশীর্বাদ করবেন। শুভরাত্রি। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। নমস্কার।